잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Well, student, I have explained all about narrative text, and now I will give you some story in the paper that you must to understand what story about. I give you 5 minutes for understanding the story. Nah, sekarang pasti di dalam cerita ini kalian ada kata-kata atau vocab yang unfamiliar di dalam otak kalian ya. Please say what you don't know about the vocabulary. Okay, well, so what again? So move after that, and then so, and then pushing. Okay, good. Sekarang kita transit sama-sama ya, semua isi teks dari teks The Ant and the Dove ini. The Ant and the Dove, apa artinya? Ya, semut dan seekor merpati. One hot day, di hari yang panas, an ant was checking for some water. Ada seekor semut yang sedang mencari air. After walking around for a moment, setelah berjalan-jalan sebentar, she come to spring. Dia sampai di sebuah mata air. Jadi spring itu artinya mata air. She had to climb up a blade of grass. Dia harus memanjat sehelai rumput. While making her wake up, saat si semut ini hendak naik, she slid and fell unintentionally into the water. Dia terpeleset dan tidak sengaja terjatuh ke dalam air. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her. Dia bisa saja tenggelam jika seekor merpati di pohon terdekat tidak melihatnya. Nah, ketika si semut ini akan tenggelam, ada seekor the dove atau burung merpati yang singgah di ranting dekat si semut ini mencari air. Saying that the ant was in trouble. The dove ini melihat semut dalam keadaan kesulitan. Nah, trouble ini artinya kesulitan. The dove quickly put off a leaf from a tree and drop it immediately into the water near the struggling ant. Nah, kemudian burung merpati segera melepaskan sehelai daun dari pohon dan segera menjatuhkannya ke dalam air di dekat semut yang sedang meronta-ronta. Then the ant moved toward the leaf and climbed up there. Kemudian semut itu bergerak menuju daun dan memanjat ke atas sana. Ya, ke atas mana? Ke atas daun. So it carried her safely to dry ground. Segera ia membawa dengan selamat ke tanah kering. And then, not long after that, tidak lama kemudian, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the dove. Nah, ada seorang pemburu di dekatnya sedang melemparkan jaringan ke arah merpati tersebut, hoping to trap in this way. Berharap bisa menyebabnya dengan cara tersebut. The ant quickly beat him on the heel. Semut dengan cepat menggigit tumitnya. Nah, tumit siapa? Si pemburu yang hendak memburu the dove. Feeling the pain, the hunter threw his net and the dove flew away quickly from this net.
Nah, kemudian si pemburu itu merasa kesakitan. Pemburu itu menjatuhkan jaringannya dan merpati pun terbang dengan cepat dari jaring tersebut. Jadi cerita The Ant and the Dog ini menceritakan seekor semut dan seekor merpati yang keduanya itu saling mempunyai kesulitan ya. Yang pertama, dalam semut ini mempunyai kesulitan di mana dia hendak mencari air dan dia terpeleset ya dari rumput. Nah, ketika itu dibantu oleh si dedok ini, si burung merpati ini, untuk bisa ke arah daratan lagi. Nah, si dedok ini memberinya sebuah ranting ya. And then di sini problem dari si dedok ini, ketika si dedok ini membantu semut, nah ada seorang pemburu datang untuk memburu dedok ini. Dan ketika itu semut menggigit tumit seorang pemburu itu dan ia merasa kesakitan, dan dedok ini langsung lari ya hingga tidak terperangkap oleh jaring tersebut. Nah, coba sekarang every group make our opinion about the ant and the dog. What you have get from the story of the ant and the dog. Nah, jadi Miss pengen tahu nih, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari the ant and the dog ini. The first, please come forward from group Evi and Iin. Ada yang mau menyanggah atau mengomentari dari grupnya Iin dan Evi? Oke. Please, Evi and Iin, sit down. And then now, please come forward, group Sipa and Nopi. Ada komentar dari grup Evi dan Iin? Oke. What it is? Ya, good ya. Dan kalian sudah memahami isi dari The Ant and the Dog ini. I will ask you about structure of narrative text in the story The Ant and the Dog. Where is the orientation in the story The Ant and the Dog? Yeah, good. From one hot day until into the weather. And then, so where is the complication about the story The Ant and the Dog? Yeah, from she could have sung until to dry ground. Good. And then resolution in this story. Not long after that until trapped in this way. Good. And the last, where is reorientation from the story? Using what she would do until quickly from this net. Oke, good. Jadi kalian udah memahami ya struktur naratif teks di dalam cerita The Ant and the Dog.